Unsa naman? Ay, mana? Wala pa. Apa di ay? Naya, oy! Bago lang ko sulod, nagbababa akong pa. Tawa. Halata gyud ba wawagin mo gamin mo ra sa vocabulary ba? Justin, Bang matalay ba? sa las. Si Flor. Sorry ma. Huwag lang mo to call. Ina, baba. Justin? Justin?
Babae ka? May ito susi. Wala mo yung position. Sa dental station? Ayaw to. Ah, sita ka to. Yan. Sila mo. Kaon ka. Sipunin mo, Bi. Sipunin mo, Bi. Lamok. Wala mo lamok ko eh. Kuha yung chinilas. Wala mo yung square. Sarap na biyasan niya mo. Saan niya galing? Ay, tapos na minasang.
Ay, minasang tapos na. Minasang. Ay, kasi, wala. Signal. Tapos na, wala pa. Wala pa. Wala dyan mo nag-study og vocabs, no? No? Gamay ra. $28 lang ni tanan. Ha? 28 lang ni tanan. $19, $20, $1, $2, $3, $4, $5, $6, Ay, dili $7. ang kaning lesson since dili ang ang kanina sa 28 lang na tanan. Hi. Ay, akong na memorize focus kay 26. Huwag lang tanam. Alam mo ka, 26 to 28. Patay. Nalimutan lang sa katumoy. 26 ang ito. Gabay rin kayo ang mga kwan. Tangahan ni mo eh. Uy, ba siya ang nilunod ko. Ulit na si mama. Hmm? Yan si mama. Hmm. Oo. Si Boy tag-shoes. Ano ko, di ba wala mga shoes? Ayan siya nga. Oo. Bye-bye. Kaya na, yato na dito. Kaya na, masamsamok na dari. Come on, let's go upstairs. Ayun na, kita pa. Come on. Mama, ayun. Flying kiss. Opo, mami. Wala pa? Gamay ra siya. Hoy, kung saan ay kaya. Kaya mo kat. Hay, papasa lang ko ha. Sa GC, mamaya. Hay, Sayang kayo mo. start tayo, minasang.
Dito tayo minasang sa lesson 28. Contrast. Ay, 28 lang. Hi. Dito tayo sa verb nagara. 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 Hi, comment. Saan na yun? Wak lagi, nawak lagi ay. Hi, dito tayo minasang sa nagara. Hi, ano yung nagara minasang? Sa English is while. Nagara yan. Nagara. Ano yung verb stem gani? Verb. Sa salitang ugat. Di ang ro is dili na. Root word. Root word, very good, root word. Hi, example minasang. Hi, ako muna may example ha. Ay. I watching TV. Ay. While watching TV. Hi. Watashi wa terebi o minagara. Terebi o minagara. Tabiteimasu. Hi, minasang. I am eating while watching TV. I am eating while watching movie. Watashi wa terebi o minagara tabiteimasu. Watashi wa terebi o minagara tabiteimasu. I am eating while watching TV. Nakuha minasang first example? Hi, another example naman tayo is To watching? me. Mimas, di ba? To see? Hi. Minagara. Miss Jessa is singing while dancing. Example. Hi. So I am Jessa sang wa odorimasu, di ba? Odori nagara. Singing. Dancing. Otaimasu, otateimasu. Hi, singing. Kaya naka-ing ha. Otat singing. Otaimasu, di ba? Otateimasu. Hi, Jessa sang wa odori nagara. Otateimasu. Jessa sang is singing while dancing. Nakuha? Hi. Jessa song? Hi.
Teresa. Watashi wa benkyo. Reglas ang benkyo. Watashi wa radio o Radyo o Listen. ano yan to listen? Takimas. Ha? Anong to listen? Takimas. To write yun. Ay, kikimas. Hi, kikimas. Kiki. Ano? Kiki Nagara. Benkyo study. Study. Benkyo shiteimasu. Benkyo shiteimasu. Hi. Hi, minasang. Juji-san. Juji-san. Hi. Watashi wa radyo o kikinagara benkyo shiteimasu. I studied while listening. Tama ba o may mali? Benkyo shitei Study. I studied while listening to radio. Watashi wa I studied while listening to radio. Minasang, makinig. Yung main verb nyo is yun yung sa huli, di ba? Dapat check nyo always yung tense ng verb. Yung while, minasang, while listening is dito yan sa first clause. Yung main clause nyo is check nyo always ang tense ng verb. Hi. Guys, another. Juji-san. Hi, DJ. Gamay lang tayo ba? Mali. Tawad lang ko na. Stains mo operating. Marlon is working. Marlon is... Ano man? While... Hi. Marlon is working while calling her mother. Kasi, Oh, excuse me. tingwa Hard ko, lang. kita kinagara. Ay, kasi, Calling, ha? Calling. ano yun? Hindi ka kilo calling. Antara, Hindi, sigoto na. sabi. Marlon Sangwa. Marlon Sangwa. Pag-hindi ko man. Tanahad. So, may Dikake. Dikakimas. Dikake. Calling. Calling rin. Napatay telepon. Telepon rin si Dingwa. Dingwa o Dikake Nagara. Dikake Nagara. Tapos working. Taramas. Hatarakimas. Tarate. Hatarakimas. Hataraitemas. Hi, very good. Pero may kulang isa. Ang
Mother. Yung mother, sino daw tinatawagan niya? Again, Marlon Sangwa. Ha. Haha. Particle. Hani. Nick. Ay, very good. Hahani. Ay, Hahani. Kung sino ang tinatawagan, particle, ni. Ay, Marlon Sangwa. Hahani. Then, wao, di ka kinagara. Hataray timas. Marlon Sang is working while calling her mother. Hi. Hi. Marlon Sang. hi. Juji ising. Dancing with sleeping. Nak. Doon Sana mo na. naman na hindi. Dapat talking. Juji Sangwa. Ang Giposes di siya, giposes. hiposis. Joji Sangwa. Juji Sleeping Sangwa. ka. Dancing boy. Hindi, last ni muna siya. Sige. Last ni muna yung mga ano. Name Nagara. Name Nagara. Name Nagara. Dancing na. Juan. Otorimas. Anong otori? Otori ba ang dancing? Odorimas. Odorimas? Dili. Odotemas. Doteimas. Hi, very good. Hi. Juji Sangwa. Ne Nagara. Odoteimas. Hi. Juji Sang is dancing while sleeping. Hi, Juji Sangwa ne Nagara Odoteimas. Juji Sang is dancing while sleeping. Hi, minasang yung main verb nyo minasang ha, di ba? Dalawa yung verb dito. Yung main verb na kung ano talaga yung first na gagawin is doon nyo ilagay sa huli. Ha? Hi, Maxang. Maxang. Hi. Maxang. Maxang. Hi. Hi. This is Jisa Sangwa. Ano yung cleaning? To clean. I'm feeling Hi. Bisa Sangwa Utay Ay, gumeng. Wait lang ha. Hi. Bisa Sangwa Utay Nakara
Lakasan, lakasan, di ko marinig. Soji shite imas. Hai, very good. Hai, jesa sangwa utai nagara soji shite imas. Jesa means jesa is cleaning while singing. Hai, minasang, nagara is while doing verb lang yan ha, while doing verb. Huwag kalimutan, verb stem. Ang conjugation yan. Sa exam, pag may nagara, minasang, ang verb, ang sagot is naka-verb stem. Nakuha? Hai. May tanong pa or may example pa tayo? Okay na. Okay na. Hai, Jat, sige. Hai, dito naman tayo sa verb teimas. Ano nga yung verb teimas gani minasang? Imas. Verb imas. Di ba yan yung ing? Okay. Hai, ginagamit din ito minasang ang verb teimas kung habitual. Ibig sabihin sa habitual minasang is ginagawa mo always. Hai, example. Minasang ha? Hai, example minasang ha? Hai. Watashi wa mainichi benkyou shiteimasu. Hai, I am studying every day. Hai, minasang. Pwede naman talaga ganito minasang. Benkyou shimasu. Hai, I will study every day. Di ba? Hai, walang problema diyan. Tama ito. Pero minasang pag habitual, pag ginagawa mo always, paano mo malaman minasang na ginagawa mo always? Ano ang hint dyan? Dahil sa mainichi. Kasi ano yung mainichi? Everyday. Ibig sabihin, pag everyday mo ginagawa, pag everyday mo ginag-aaral, ibig sabihin, habit mo na yan. Kaya, dapat, ang pinakatama dyan is benkyou shite imasu. Kasi, araw-araw mong ginagawa. Nakuha? Watashi wa mainichi benkyou shiteimasu. I am studying every day. Tama naman din minasang ang watashi wa mainichi benkyou shimasu. I will study every day. Tama yan. Pero minasang pag habitual, pag ginagawa mo na every day, minasang parang routine, minasang pag routine mo na yan every day, dapat nakateimas, verb teimas, pag routine. Pattern mo siya. Oo. Hi, example. Another example tayo, minasang. Watashi wa maibang wine o nondeimasu. Hai. Watashi wa maibang wine o nondeimasu. I am drinking wine every night. Again, minasang, walang problema sa watashi wa wine o nomimasu. Watashi wa wine maibang wine o nomimasu. I will drink wine every night. Tama yan, minasang. Pero minasang, pag routine mo na yan, minasang, pag ginagawa mo na yan, again, pag habit mo na yan o routine mo na yan, dapat naka-ing form ang verb. Nondeimasu. I am drinking every night. Nakuha, minasang? Hi. Ja, ano pa example ng mga habitual minasang?
Mga palagi niyong ginagawa. Example. Galing mo. After eating, nag-toothbrush. Hi. Ayan. Mainichi. Example. I brush my teeth after eating. Sige daw, paano yan sabihin? I brush my teeth after eating. Kashiwa. Atode, di ba ang after eating? Hi. Verb ta. Verb ta, atode. Verb ta ha, pag atode. Tabeta, atode. Tabita today. Hao. Ay, wait lang. I brush my teeth after eating. Wait lang. Every day. Kasi habitual yan eh, di ba? Araw-araw. Watashi wa tabita atode mainichi. Okay lang yung masay ka ng may nichi. Hao migakimasu, di ba? Migakimasu. Hai, migaite imasu. Hai, I brush my teeth after eating every day. Watashi wa tabita atode mainichi hao migaite imasu. I brushing my teeth every day after eating. Nakuha? Right. Hi. Basta itong naka-verb temas, minasang, maliban sa ing form of the verb, pag habitual din, minasang, habitual o routine mo na ginagawa, dapat naka-verb temas. Nakuha? Right. Hi. Question, minasang. Wala? Hi. Jatsugi. Hi. Dito naman tayo minasang sa plain form she. Plain form she. Hi. Ay, wait lang minasang ha. Hi. Hi, minasang. Itong plain form she, minasang. Parang end lang din yan. Ano yung isa pang end? To. To, ano pa yung iba? Ya. Okay. Diba? So, Hi, ang she minasang, parang end lang din yan. Pero ito minasang, ginagamit ito pag used to list reason to list reasons. To list reasons, ano pa ba, be? Reasons, action, ganyan, sige. List reasons or actions. Ibig sabihin, minasang, pag yung reasons is two or more, pwede kayo magamit ng she. Two or more. Hi, example tayo minasang, ha? Wait lang. Dito natin to, be. Parang end lang din yan siya minasang. Example, I found a job and get married. I found a job again and get married
I found a job and get married. And I found a job and get married, so I am very happy. Hi. List of reasons or action, minasan. Hi, example. I found a job and get married, so I am very happy. Watashi wa shigoto o found metsuketa shi kekon kekon shitashi totemo. Ano yung totemo, minasang? Very. Totemo very. Ay. Totemo shi awase desu. Ay. Ano yan shi awase, minasang? Shi awase. Shi awase means happy din yan, minasang. Ano pa kayong isang happy? Yurukonde, pwede rin. Hi, ito minasang happy. Hi, watashi wa shigoto o metsuketa shi kekon shita shi totemo shiawase desu. I am very happy kasi ako ay nakakita ng I found a job, nakakita ng trabaho at nakasal. Hi. Minasang ito ha, shigoto o mitsuketa shi kekon shita shi is sequence ito, minasang ha, sequence yan. Bago ka, di ba, shi dito first. Yung second shi mo, minasang, dapat yung first shi mo is dapat yan yung nauna na nangyari. Hi, ang conjugation niya is plain form. Plain form. Ano nga yung mga plain form, minasang? Verb ru, verb ta, verb nai, verb tai, ha? Yan yung mga plain form. Hi, plain form, ibig sabihin dito, minasang, is depende na yan sa tense ng verb. Basta plain form. Pwede siyang, can be found, minasang, metsukemas or metsukeru. Ito yung verb na can be found, can be find, to be found, can be find. Hi. Can be found, I mean. Can be found. Hi. Metsukemas, metsukemas. Hi. Watashi wa shigoto o metsuketa shi kekon shita shi totemo shiawase desu. Ako ay nakahanap ng trabaho and nakasal. Totemo shiawase desu. I am very happy. Basta minasang, gagamitin na itong shi minasang pag nag-list tayo ng reasons or actions. Parang end lang din yan siya, minasang. End lang ha. Parang end lang yan siya. Yan lang isipin nyo. End. Pero, ang conjugation ng verb is plain form. Nakuha? Hi. Another example tayo, minasang. Verb is, wait lang. Verb is plain form. I-adjective, plain din. I-adjective is plain. I-adjective is plain. Na
Ay, akala ko nawala kayo. Adjective is plain. Na adjective. Da. Tapos, noun. Noun, da. Hai, minasang. Ay. Hai, yan ha. Pag verb, plain form, she. I-adjective, plain, she. Na-adjective, da, she. Noun is da, she. Diyan, example tayo minasang. Another example. Hai, minasang? Minasang? Hai, minasang? Hi. Hai. Dito tayo minasang. The teacher is very interesting, kind, and intelligent. Hai. Minasang, huwag nyo nang pahirapan sarili nyo. Basta ang she and lang din yan. Ang paggamit. Kaso lang, nagkaiba lang sa conjugation. Diyan, example, minasang. The teacher is very interesting, kind, and intelligent. Sensei ga. Very interesting. Totemo omoshiroi. Ano ngayon sa i-adjective plain lang. Omoshiroi shi. Ano ngayong kind? Shinsetsu. Hi, ang shinsetsu na or i-adjective? Na, dyan, ano daw conjugation sa na-adjective? Da, very good. Sensetsu dashi. Ito, na-adjective is da. Dashi and intelligent. Atama ga ides. Hai, minasang, sensei ga totemo omoshiroi shi, shinsetsu dashi, atama ga ides. The teacher is very interesting, kind, and intelligent. Nakuha? This. Kind and intelligent. Any question, minasang? Parang end lang din yan. Parang end lang din yan siya. Hi, another tayo example ha.
Wait lang, minasak. Ano ba maganda na isa po na madalimig? It is very windy and the snow is falling. So let's go out. So let's not go. So let's not go outside. Hi. So let's not go outside. Minasang? Hi. May Hi, wait lang minasang ako. Charge muna ako kay. Lobat. Wait lang minasang. Hi, again. It is very windy. Kaze ga tsuyoi shi yuki ga fall, ano yung fall? Yuki ga furimasu. Kaze ga tsuyoi shi yuki ga furimasu. Futerushi. Dikakimasen. Hi, minasan. Hi. Kaze ga tsuyoi shi, yuki ga futeru shi, dikakimasen. Hi, ano yan dikakimasen, minasan? Saan galing yan na word? Dikakeru or dikakimas. Dikakimas means to go out, di ba? Hi. To go out. So let's not. Hi, Ja. It is very windy. The snow is falling. So let's not go outside. So kaze ga tsuyoi shi. Ano yung tsuyoi, minasang? Tsuyoi means? Ha? Ay. Ano sa English ang tsuyoi? Suyoy. Strong. Strong. Tsuyoi means strong. Hi, kaze. Ano yung kaze? Kaze means wind. So, pag malakas ang hangin, very windy. Kaze ga tsuyoi shi. Yuki. Ano yung yuki, minasang? Snow. Yuki ga futeru shi. Ano yung futeru, minasang? Saan galing na verb? Furu, di ba? Furimas. To. Ami ga furimas. Ha, yuki ga futeru shi. Dikakimasen. So, let's not go outside. Kasi, ano yung reason niya, minasang, na hindi lalabas? Ano yung reason? List of reason na hindi siya lalabas? Dahil? Windy. Mahangin. Kaze ga tsuyoi shi, mahangin daw. At saka, umuulan ng snow. Yuki ga futeru shi. Hi, it is very windy and the snow is falling. So, ito yung reason niya, list of reason niya, kaya hindi siya lalabas. Hi, inas ka, minasang? Hi, kung mag-list ka ng reason mo, minasang, or mag-list ka ng reason mo, pwede rin itong gamitin she.
Bakit hindi ka kumain? Atama ga itaishi? Unaka mo itaishi? Tabimasen. Hindi ako kumain kasi? Ano yung reason mo? Masakit yung tiyan mo, sakit yung ulo mo, kaya hindi ka kumain. Minasang, again, para mas madali, ang she is end. End lang din yan. End lang din yan. Pero, ang kaibahan niya is may conjugation. Noun da, na adjective da, i-adjective, so numama lang. Ang verb is plain form. Hai, i desu ka, minasang? Hi, Ides. Hai. Then, Hai, jatsugi. Dito naman tayo, minasang, sa Hai, dito minataas ako para mas maintindihan nyo pa, minasang. Example, ha? wag magusto. Ito sa number 8, minasang, ha? O, example. Doshite kono mise e kurun desu ka? Ano yung mise? Basic or Store. Ano yung doshite? there's white. Why? Very good. Doshite kono mise e kurun desu ka? Bakit daw ikaw pumupunta dito or ano yung to come? Bakit ka daw dumadating dito sa store na ito? Bakit ka daw pumupunta dito sa store? Why did you come to the store? Yung reason niya, minasang, bakit siya pumupunta is kokowa nedan mo yasuishi. Ano yung nedan? Price. Yasui. Ano yung yasui? Cheap. Mura. So, nedan mo or nedan ga yasuishi. Sakana. Ano yung sakana? Fish. Fish. Sakana mo or sakana ga atarashi shi. Ano yung atarashi? New or bago. Ibig sabihin, presko. Ano yung sakana? Fish. So, bago daw yung isda, ibig sabihin presko. At saka, yung price daw is mura. Kaya siya pumupunta dyan sa mise. Ito yung reason niya. Ito yung reason niya, minasang. Pwede rin natin sabihin, doshite kono mise e kurun desu ka? Kono mise wa nidan ga yasui to, di ba? Sakana mo atarashi desu, pwede rin ganyan. Sagot. Hai, pero itong shi, minasang, ito usually maganda ito. Hai. Nalagay mo diya sa Mo Saan ang also. kaning sa Nidan. end lang yun. Also gyapon. Also na siya. Kukuha ni Dan mo yasui shi. Pwede kasi itong mo, pwede rin itong ga. Depende sa inyo. Okay. Kasi di ba ako i-translate mo ito sa mo, kukuha ni Dan mo yasuishi, the price is also cheap and the fish is also new. Fresh is also new. Hi. Pwede rin ga, kukuha ni Dan ga yasushi dahil cheap ang price at presko ang isda. Tapas. Pwede yang mo, pwede yang ga. Depende na yan sa inyo, minasang. Walang problema dyan. Pero, di ba, ang paggamit ng mo, kailan yung gigamit ang mo, di ba? Pag more than one, di ba? Pag nagko-compare. So, kaya, ito, nedan at saka sakana. Kaya, pwede mo. Pwede nga rin itong ga, tapos dito mo. Pwede rin dito mo, pwede rin dito ga. Pwede rin mo. Walang problema dyan. Hi. Hai, jatsugi minasang, dito tayo sa sorry de. Hai, minasang, ano yan, sorry de? And so, And so or therefore. therefore, Example, minasang. Example, minasang, dito tayo sa number 11, kita mas madali. Kokuha, kuhi mo, uishishi, shukoji mo, dikirushi. The coffee is good here and you can also have meal. Shukoji means meal, minasang. Shukoji means meal. Hi. Hi. Therefore,
Therefore, ninki ga arun desu. Therefore, ninki means popular. That's why it is popular. That's why, therefore, it is popular. Bakit siya popular? Kasi masarap daw ang kohe at saka pwede ka rin daw kumain dito. Shikoji ga, shokoji mo, dikirushi. Hai, minasang, sorry de, sa English, therefore lang. Wala na iba, therefore lang. Kung mag-create kayo ng sentence, example, mag-create kayo ng sentence, minasang. Hai, di ba? Example. Ito tayo minasang ha. Another example tayo. Hi, minasang, I want to go to Japan. Therefore, I am studying. Hi. Watashi wa Nihon e ikitai desu. Sore de? Sore de? Benkyou teimasu. Hi, I am studying. Watashi wa Nihon ni ikitai desu. I want to go to Japan. Therefore, benkyou shiteimasu. I want to go to Japan. Therefore, I am studying. Sa English, minasang, therefore lang yan. Kayo na magawa ng sentence yan, minasang. Madali lang yan. Sorry de. Eto, minasang, sorry de is adverb ito, adverb din ito. Conjunctions pala mga tawag dito sa kanila, conjunctions. Marami, yung sushite, sorry de, mga conjunctions yan sila, minasang. Marami pa yan. Hai, jatsugi. Hai, toki plus particle wa. Minasang, itong toki, minasang, napag-aralan na natin to, di ba? Ano yung toki? Toki? When. Pero, i-review natin ha. I-review natin. Sample tayo dito, minasang. Sana yung demo. Hay, review natin, minasang, para malaman nyo talaga kung ano yung toki. Hay. Hay, minasang. Example, minasang ha, tabirutoki, gagamitin natin. Tabirutoki, te o araimasu. Tabirutoki, te o araimasu. I wash my hands when I eat. I wash my hands when. Di ba yung toki is when? When I eat. Hay, pero minasang, pwede rin natin itong sabihin na I wash my hands before eating. Ano yung before, minasang? Maini. Tabiru maini, teo araimasu. I wash my hands before I eat, di ba? Ito, minasang, yung toki, minasang. Makinig, minasang, yung toki dito, minasang. Pag yung word dito, minasang, is nag-e-express ng action words, yung sentence, minasang, nag-iiba yung meaning. Hay, example, minasang, ano yung tabiru, minasang? Present, past tense. Ibig sabihin, gagawin niya pa lang, di ba? Hay, gagawin niya pa lang. So, ibig sabihin, teo araima. I wash my hands, kaya before eating. Kaya kasi, gagawin niya pa lang yung verb. Kakain pa lang siya. Kaya pwede natin isang sabihin before eating. I wash my hands when I eat. I wash my hands before eating. Mag-iiba kasi ang ano, minasang. Ang meaning ng sentence pag ang kasunod ng toki is action word.
So therefore, ani minasang, sa therefore, ang first action is, maghuhugas daw muna siya ng kamay bago siya kakain. Huhugas siya ng kamay bago siya kakain. Maghuhugas ako ng kamay when I eat. Maghuhugas ako ng kamay before I eat. Hay, dito tayo minasang. Example ha. Gohan o tabirutoki itadakimasu to iimasu. Gohan o tabirutoki itadakimasu to iimasu. I say itadakimasu when I eat meal. Or pwede rin natin sabihin, I say itadakimasu before eating. So ano yung unang mangyayari minasang? Kakain siya ng meal or magsasabi siya ng itadakimasu? Sasabi muna siya ng itadakimasu bago siya kakain. So itadakimasu to iimasu. Next action niya is gohan o tabimasu. Yan yung kaiba. Dito tayo minasang sa tabitatoki. Yung kanina tabirutogi. Tabitatoki is past tense. So, tabitatoki hao migakimasu. Tabitatoki hao migakimasu. I brush my teeth when I ate. Or, I brush my teeth after eating. Diba tabita is tapos na siyang kumain, diba? Hay, kaya after eating. Kasi tapos na siyang kumain. Sa oras na I'm done eating. I brush my teeth when I'm done eating. So, ang first action minasang is, kumain muna siya, di ba? Kumain muna siya kasi natapos na siyang kumain. So, yung first action is kumain muna siya. Second action is, hao migakimasu. Bago siya nagsipilyo. Hay, another example minasang. Gohan o tabitatoki. Gochiso sama deshita to iimasu. Gohan o tabitatoki. Gochiso sama deshita to iimasu. I say gochiso sama deshita when I ate meal. Or I say gochiso sama deshita after eating. Ay, ako ay nagsabi ng gochiso sama deshita pagkatapos kong kumain. Ako ha? Hay, dito daw tayo minasang. Nani toki wa hashi o tsukaimasu. Tabiro or tabita? Tabita. Tabiro. Ay. Tabita. Tabita? Sige. Gamitin natin yung tabita minasang. Tabita toki, hashi o tsukaimasu. So, gumamit ako ng hashi pagkatapos kong kumain. So, tabiru toki, hashi o tsukaimasu. Ako ay gagamit ng chopstick when I eat or before eating. Hay. Dito naman minasang. Nani toki, poreto o araimasu. Poreto is plates, araimasu is to wash. Ha? Tabita? Hay, very good. Ako ay naghugas ng plato pagkatapos kong kumain. Pero minasang, tanong ko, tabiru toki poreto araimasu, tama mali? Ay, pwede ng Japon. Very good. Pwede. Example, minasang, napaday mga hugason dito, di ba? Di ba? Naghugas muna siya bago siya kumain. Pwede rin. So, depende yan, minasang. Depende yan sa understanding nyo sa sentence. Paano nyo sabihin? Example ko, paano ko sabihin na, maghugas muna ako ng plato bago ako kumain. Paano yung sabihin? Tabiru toki, poreto o araimasu. Or pwede rin, tabiru mai ni, poreto o araimasu.
Hi. Ja, dito tayo minasang sa Tuki plus particle. Tuki plus particle wa. Hi. Asa? Wa, nawa na. Patikil, abi na ko mauni. Hindi ni mao. Bird, kasi na. Design na. Ay, abi na ko mauni siya. Ano siya ka? Tuki plus particle wa. Verb plain dito. Hi. Particle. Abi ka sa mga particle dira or wa? Wa. Gomen. Wa tayo. Ah, wa siya. Ano ba? While I am studying. Hi, minasang. When I am studying, I am writing Chinese characters. Verb plain tuki wa. Ibig sabihin, pag wa minasang, verb, magiging ito na yung topic of the sentence, di ba? Kasi yung wa is, ito yung nag-i-indicate ng topic or subject of the sentence. Ja, example. When I am studying, paano sabihin yan minasang? When I am studying. Thank you. Okay. Benkyo shiteiru tuki. Okay, wa. Wa? Hi. I am writing Japanese characters. Kanji no. Kanji o Ay, oh. Kaki. writing man. Kaki. Kakay te apa? Ano? Ano? Sakit ay akay. Ay, dancing reggae ay. Ay. Kaiteimas. Di ba? Kakimas yan? Ichirite biminindi. Ki ite, di ba? Hi. When I am studying, benkyo shiteiru toki wa kanji o kaiteimas. I am writing Chinese characters. Minasang, etong sa particle, wa, hindi lang always tao dito ha. Hi. Hindi yan always tao, depende na yan sa inyo. Benkyo shiteiru toki wa, kung depende kung ano yung pinag-uusapan nyo. Ay. Hi, benkyo shiteiru toki wa kanji o kaiteimasu. Hi, example. Hi. Okay, wa. My body is... Wait lang. Ibahin ko na ito.
はい、Juji song. はい。はい、when I work. When I work. Hatara ke mas. Hatara. Ataraite. Terus laro. Ataraite. Tero. Pencil ang ki. Ataraitero. Ataraitero. Tuki. Ataraitero. Tukiwa. When I Chip na yun. past tense na. Work it. Past man siya when I work. Dapat ano eh, Pati. hatarakins. Ataraita. Okay, cancel lang. Aita. Okay. Hataraita. Tuki. Hataraita tukiwa. Siya na eh. I will go to my friend's house. Tomodachi no Ochi go. I will go. Mas. Kimas. Ay, special man siya. Ano siya dapat eh? To. Wait lang. Kimas man to. Ay, kimas gan eh. Kimas. Mas doon. Kimas man. Tugo ikimas. Wait lang, siya. Hi. Kimas. Ang kimas, katama ng kimas. So, ikimas, itugo. Ikimas, lagi na siya. Tugo, I will go. Ikimas. Ikite. Mas. Ikite. Mas. Si Asem. Ako, uchi, oh. Hi. Taka lang ka. Lagi. I will go. Ikimas lang yan. I will go. Walang din. Ako lagi. Ikimas. Ginapalisdan dyan ninyo ba? Ga-overthink mo ba? O gani. I will go lang yan, no? Di ba? Present tense. Dili pa lang gani sa work sincere. Oh, hi. Very good. Ito lang. Hi. Hataraita tokiwa. Hataraita tokiwa. When I work, I go to my friend's house. Hi. I will go lang yan, no? Hi, Jessa Sang. Ay, sige. Hi. Mami. Ask me question, Mommy. What is always? Ano yung always? Kanta na siya, kanta. Always. Itsumo. Di ba? Itsumo, kokoro. Ano? Di ba? Kanta na siya? Kadungog na buwan na? Siguro. Itsumo always. Kokoro is heart. Itsumo, kokoro. Di ba? Ay. Siguro lang ito today. Ha? Siguro lang ito today. Oh, dugay na dyan. Wala na yung mukha pa sana. Pero kapasada. Marag mga 90s mong yun na pa. Kaya mga 90s. Hi, Ja. When I eat, I always wash my hands. Jessa Sang. Hi. When I eat, Taberu, Tuki, That's my slippers. Brush, Irimas. Taberu toki. Taberu, Tuki, Plus wa. Ay, juga limte. Wa. Ay, Wa. Oh no. Te, Te, O,
Ay, itsumo. Ano pang itsumo? Itsumo, teo. Itsumo teo. Hi, I always. Always na siya. Habitual siya. Hindi. Hi, mas. Araymas. Hi. Araymas. Hi. Very good. Tabiru tukiwa itsumo teo araymas. Pero, minasang? Ay, bet. Pero may pero tayo dyan. Minasang. Makinig. Pag always minasang, habitual ba hindi? Habitual. Pag habitual minasang, dapat nakaano yung verb? I-N-G-E. Nakate. Nakate form. Arate. Arate. Imas. Habitual yan, di ba? Pag may always. Dira na buta, mawala na buta. Gita na kung ano. Tama man, minasang, hindi ito siya mali ang grammar nga itsumo teo araymas. Tama na siya. Pero ang pinaka-perfect nga grammar dira minasang, kay habitual man dapat naka-verb teimas. Habitual. Nana siya sa exam din. Niya na. Asawa? Wala. 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 Sa grammar lang. Sa grammar lang na siya. Pero sa kaywa, gamit kay na minasang. Masabtan jud kag maayo. Hay. Paano nimo mabalaan nga habitual ang isa ka action? Pag may mga mainichi, itsumo, may asa, may bang, kasi kana every man daw, every. Di ba? So big sabihin habitual gid na siya ginabuhat. Hay, mo na ang tips. Pag may mainichi, may asa, may bang, itsumo. Di ba? Hay, kasi habitual siya. Hay, maksang. Go upstairs. Come on, let's go upstairs. You want to eat? Okay. Love. Wait lang ha. Kaway ka, mami. Ha? Wait, hindi kita mo. Ako na tirabi. Hi, minasang. Maksang. Hi, when I went to Japan, I am very happy. Di na ako madungog. Kusga. Wait lang. Hi. Hi. Tuki. Wa. Japan. Ingon.
Hai, Maksang? Itatoki wa lingon. Lit. Ito na. Totemo. Totemo. Shiawase. Best. Hai. Hai, Maksang? Hai. When I went lang ito. When I went, I am very happy, Japan. When I went, saan ka pumunta? Japan. Japan, dapat dito. Nihon. Kasi kung saan ka pumunta, dapat isa na yan siya. Group yan sila, group. Hai, Nihon ni itatoki wa. When I went to Japan, I am very happy. Totemo shiawase desu. Koha? Nihon ni itatoki. When I went to Japan, hindi lang ito itatoki, Maksang, ha? Kasi itatoki lang, when I went lang. Nakuha, Maksang? Hai. Eto. Marlon, Sang? Ay. Wait lang, ha? When I call my father. Hi. Hi, Gomen. Hi, Meeting. Sudah sebulan. politik ni. Ayan lang na siguro. I am playing in the car. Sige na. Ay, Gomen. Wait na lang. Patay. Okay nga ba? In the car. Hi. Di ano? Yesterday at 5 p.m. Cici ni. Hi. Allah. Ali day. Ay, Kino. Logo. Logic. Ni. Cici ni. Sa nga call sinsi kanang sa telepon o sa Telephone. tawagon lang. Telepon. Cici. Tawag ko sa cellphone eh. Ay. Cici ni. Oh. Cici ni. Dengwa o. Dekat. Dekat.
Call. Wala na po ga. Pwede ba? Dekake. Ano mo? Dol, yesterday. So, pas na. Dekakit. Dekakit. Ay, Dekakit. Dekake? Dekake is to go outside, di ba ya? Ay, Denwa o? Anong to call gani? kakimas? Hi. Kimas. Pake. Ano, Takso. kakite? Kakimas. Ay, kakita de. Ay, pas lang eh. Kakita. Tama, very good. When I called dapat ni dire. Call. Kay yesterday. Yesterday. Kakita. Hinal. Tokiwa. Kuen. Oh. Sam. Ay, booking man. Kaya nang buo. Oo kaya nag-booking lang na. Sampo si... Sampo Pas na si... siya, pas. Sampo si Temas. Ay! Ano ba? Very good. Tama. Oh! Grab. Kino? Gogo, Gojini, Chichini, Denwa o, Kaketatukiwa. Noong when I called my father at 5 p.m. yesterday. Koen o, Sanpush Temas, I am walking around in the park. Koen o, kasi ito is paikot-ikot verb lang ito, di ba? Ay, Hi, very good. ay, tama din. Taas na. Oh, taas na kayo. Really? Taas na kayo na. Hi, Jessa Sang. Hi. Gusto ka taas, Jessa Sang? Ano lalahi nga Carla? Hindi mo man to eh. Ikaw man tong gaisip, ana. Dumayo pag ko. Pag na-stress na tayo, April. Travel. Riyan ko, di ba? Hi. Riyan ko. Travel. I met Imas. Sige daw. Sige. Ano? Nihon. Nihon. Nihon ni travel. Ryoko. Ryokota. Ryoko. Ito. Ryoko. Ryoko. Ta. Hindi. Paano igawing verb ito? Ryoko. Noun ito pa lang. Ryoko. Ay. Paano gawing verb yan ang noun? Ano ilalagay nga? Sino nakakala? Minasang. Add shimas, di ba? Ryoko shimas. Ibig sabihin, magiging verb na. Itong ryoko is travel lang yan. Travel, noun. Pag gawing verb to travel, ryoko shimas. Hay, paano yan? Ryoko shimas. Ryoko shita. Ryoko shita. Toki. Toki wa. I met. I met. Ano yung to met? I must.
I must, very good. I must. I'm not. So na, ano na po ang present? Shinsetsu. Kind person. Hi. Hito. Shinsetsu hito. Shinsetsu hito. Shinsetsu, ano ito? Na adjective, i-adjective. Na adjective. Paano yan? Na adjective plus noun. Ano yung dadagdag dyan? Ano? Shinsetsu blank hito. Shinsetsu. Na adjective plus noun. Ano yung dadagdag? No? Na. Shinsetsu na hito. Shinsetsu na hito. De. Mat. Magiging fast. Mat. I must. Ay mashta? Ay. Diba? Hi. Ay. Ano yung particle ng kung sino yung kamit mo? Ay, Particle ano? Ni. Hi. Ni. Very good. Hi. Very good. Pero dito is de ito. Oo, ganito pero. Ryoko to travel, particle de. Hi. Kasi baka yung isipin nyo na sa Ryoko shimasu is parang directional verb din, di ba? Pero, particle de yan. Hi. Nihon de Ryoko shita toki when I traveled to Japan, I met in the train station yung mabait na tao. Shinsetsu na hito ni ikide aimashita. I met a kind of person in the train station. Hi, ides ka minasang? Hi, minasang. Dito sa wa, minasang ha. Hindi lang yan dyan tao. Pwede rin toki. Pwede rin iba pa. Pwede is one sentence plus wa. Pwede rin one sentence plus wa. Depende kasi yan yung topic nun. Hi. Basta topic siya. Kung ano yung topic, particle, wa. Hi, question minasang? Any question? Wala? Hi, pakisubmit ng assignment nyo ha sa GC ha. Hi, otsukare sama deshita minasang. Mata ashita ne. Hi, shichirishimasu. Hi.